शुभ सकाळ पिलामाने आज आम वीडियो रे हस खुशी बही रे थिबा पाठ नंबर 12 आम गाँ यही पाठटी को पढ़ा आउ प्रश्न उत्तर करवा। आम गाँर नाम पुष्कपुर। आम गाँर नाम पुष्कपुर। या घेरी रही सबुज शस्य खेत। अल्प दूर रे टिकी नईटी कुळु कुळु शब्द करी बही जाऊँगी। केमिति शब्द करी नईटी बही जाऊँगी ना कुळु कुळु शब्द करी बही जाऊँगी। गाँ मुंडरे शिव मंदिर अछि। गाँर अधारू अधिक लोक चाष काम करी पेट पोषंती। कौन करी पेट पोषंती ना चाष काम करी पेट पोषंती। खेतरे धान गहम मुग बिरी और चिनाबादाम चाष करती। निज परिवार चलिबा पाई खाद्य शस्य रखी अवशिष्ट बिक्री करिथांती। ना अवशिष्ट खाद्य को कौन करथांती ना बिक्री करिथांती। या फल अन्य लोक माने से सबु सुविधा रे पाई पारंती। केतक लोक खट चौकी टेबुल कबाट और झरका आदि तैयारी करती। सेमानकु काठ मिस्त्री कहा जाए। जार जो जिनिस दरकार से तार उचित दाम दे सेमानठारु किनी थांती। गाँव रे नाना प्रकार पर्वपर्वाणी पालित हुए। लोक माने परस्पर मिलिमिशि मन फूर्ति रे पर्वपर्वाणी पाली थांती। गाँर परिवेश को सबुज सतेज रखिबा पाई लोक माने वृक्षरोपण करती। फल रे गाँ ठारू अल्प दूर रे जंगलटीए सृष्टि होईछि। एथिरु स्पष्ट जना पड़े जे सत् परिश्रम केबे हेले वृथा निष्फल। गाँव रे बहुत लोक फूल चाष करुथिबारु गाँटीर नाम पुष्कपुर रखाई। कौन पाई ना पुष्कपुर रखाई गाँटीर नाम। बहुत लोक फूल चाष करुथिबारु गाँटीर नाम पुष्कपुर रखा जाइछि। किछि लोक माटी रे हांडी माटिया सरा गढ़ती और केतक लोक लुहा काम करी पेट पोषंती। सेमाने दाँ कटोरी पनिकी पिठा खड़िका कोड़ कदल आदि तैयारी करती। केतक लोक ग्रामवासी मानकर मैला लुगा और पोशाक सफा करती। सेगुड़िक साबुन और लुगा सफा पाउडर रे सफा करती और इस्त्री करी पारिश्रमिक नियंती। गाँर किछि लोक नई नाल पोखरी माछ धरी पेट पोषंती। केते लोक गाई महिषी पालन करती। सेमाने क्षीर बिक्री करी जीविका निर्वाह करती। आम गाँर बाचस्पति महारणा जड़े मूर्ति कारीगर। से पथर रे सुंदर सुंदर मूर्ति तैयारी करती। तांक हाथर स्पर्श पाई पथर जीवंत होई उठे। लोक माने भिन्न भिन्न काम करुथिले हैं सेमानक मन एक। परस्पर मध्य उत्तम बुझामणा थाए। केही काहाकू छोट बोली भावती नहीं। समस्ते मिलिमिशि चलती एकाठी मिशी निष्पत्ति नियंती। एबे एमानकू चिन्हिबार समय आछि। तो ए महिलाटी कौन करचंती शिक्षकता करचंती हेले से जण शिक्षयित्री। एई लोकटी कौन करची ना झाड़ू करची हेले आकु आमे झाड़ूदार कहबा। ए लोकटी कौन करची ना लुगा सिलौची हेले ताकू दरजी कहबा। पिला माने आमे चित्र रे कौन देखुचे ना जणे लोक चुटी काटुची। जे चुटी काटे ताकू बारिक किंबा भंडारी कहबा। पिला माने चित्र आमे कौन देखुचे ना जणे लोक इस्त्री करी लुगा बोईची हेले ताकू आमे कौन कहबा धोबा कहबा। यही चित्र रे जणे क्षीर बिकाली ता क्षीर डाबा नहीं जाऊँची हेले आमे ताकू क्षीर बिकाली कहबा। तो पिला माने एठी आमे कौन देखुचे ना जणे लोक किछि जिंस परीक्षा करछि। को लैबोरेटरी हो किंबा परीक्षागार रे परीक्षा करुछि। ये चित्र आमे कौन देखुचे ना जणे लोक लुहा काम करुछि। अभ्यास उच्चारण करी पढ़ और ता पाखरे लेख जेमिति स्पष्ट निष्फल काल्पनिक एभलिया भाव रे सबको लिखि दियो। पिला माने 2 नंबर प्रश्न पाठटी को पढ़ी सेथिरे थिबा लप सप मुदनी सप लागिथिबा शब्द गुडी को बाछि लेख। मु यार उत्तर करि दउछि। पिला माने देखि देखि लेखिनियो। जेमिति अल्प गल्प कल्पतरु
କାଳ୍ପନିକ, ଅଳ୍ପାୟୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ପର୍ଶକ, ସ୍ପର୍ଶ, ବାଚସ୍ପତି, ପରସ୍ପର, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ପୁଷ୍ପ, ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାଷ୍ପ, ପୁଷ୍କଦନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଡ଼। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିବା। ମୁଁ କେତେଟା କରିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ କେତେଟା କରିବ। ତ ଇସ୍ପାତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନେଇ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ଦେଖି ଦେଖି ତା ତଳେ ଲେଖ। ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଳ୍ପ ମେଘ ଉଠିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଆମେ ସବୁଥିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚାଷୀମାନେ କି ଚାଷ କରନ୍ତି? ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ, ଗହମ ଚାଷ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ମାଟି କାରିଗର କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି? ମାଟି କାରିଗର ମାଟିରେ ତିଆରି ଦୀପ, କଳସ, ମାଠିଆ, ସରା ଆଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କାଠ କାରିଗର କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? କାଠ କାରିଗର କାଠରେ ଖଟ, ଝରକା, ଆଲମିରା, ପଲଙ୍କ ଆଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ଗୋପାଳକ କି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି? ଗୋପାଳକ କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଛେନା ଆଦି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ତୁମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି? ମାଛ ଚାଷ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପରିବା ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ। 8 ନମ୍ବର 8 ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ଖାଲି ଘର କାମରେ ନାମ ଲେଖ। ଚକଟା ମାଟି ଚକରେ ଥୋଇ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ଦିଅଇ, ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ କହିବା। ଖ ନମ୍ବର ନୂଆ କନା କାଟୁଛି, ଚିରା ଫଟା ଯୋଡ଼ୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ଯେତେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦରଜୀ କହିବା। 9 ନମ୍ବର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦିଗର ପାଖାପାଖି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କାମର ନାମ ପାଇବ। କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ପାଖ ବାକ୍ସରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ଲୁହା କାମ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପାଳନ, ବ୍ୟବସାୟୀ। 11 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ସହ ଡାହାଣ ପଟର ଯେଉଁ କାମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖି ଦେଖି କରିନିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ତୁମ ଘରେ କେହି କାମ ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଘରେ କେହି କାମ ନ କଲେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏମାନେ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖ। ଏହି ଲୋକଟି ମାଟିରେ କଳସ, ଠେକି, ଦୀପ, ହାଣ୍ଡି ଆଦି ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି ଦରଜୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକଟି ଫଳ ନେଇ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ନର୍ସ ଜଣକ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।